କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ଅପଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଗଭୀର ଭରା ନମସ୍କାର। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରମୟ ସାବିତ୍ରୀର ପଞ୍ଚମ ଦିବସ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦିବସ ଅବସରରେ ମତେ ମା କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ତ୍ରମୟ ସାବିତ୍ରୀର କିଛି ଲାଇନ୍ସ ପାଠ କରୁଛି। Savitri, Mantramay Savitri, Canto 2, The Issue. A while withdrawn in secret fields of thought, her mind moved in a many-imaged past that lived again and saw its end approach. Dying, it lived imperishably in her, transient and vanishing from transient's eye, invisible, a faithful ghost of self. It bore the future on its phantom breast. Along the fleeting events, far backward self regressed the stream of insistent hours, and on the bank of the mysterious flood, people with well-loved form now seen no more, and the subtle images of things that were. Her witness speaks to revealing time. All that she one had hoped and dreamed had been. Flew past her eagle wings through memory's skies. Flew past her eagle wings through memory's skies. ଆଜି ମୋର ଟପିକ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନବଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସରୋଜିନୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃଣାରାଣୀ ଦେବୀ ରହୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ସତରଞ୍ଜି ପକାଇ ତଳେ ଶୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଭୋରରୁ ଇଂରେଜ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ବିଦ୍ରୂପ କରି କହିଲେ, ଶୁଣିଛୁ ଆପଣ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଗ୍ରାଜୁଏଟ, ଆପଣ କେମ୍ବ୍ରିଜରୁ BA ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ସାଜସଜ୍ଜା ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପରି ମାଟିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି କ୍ଷଣି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ସାହେବ, ଆମ ଦେଶ ଗରିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗରିବଙ୍କ ପରି ଶୋଇଛି। ସେ ନିଜର ଦେଶ ଏବଂ ମାଟିର ମା ଭାରତ ଜନନୀଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭାରତ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଲିସ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଲବଜାର ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଆଲିପୁର ଜେଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଖ୍ୟାତ ଆଲିପୁର ବୋମା ମାମଲା। ଗିରଫ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବମ୍ବେରେ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶ ଜାଗି ଉଠିଛି, ଏହି ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଆଘାତ କରି ହୁଏ ନା।
कि भगवान को जेल मध्य भी रखी हुए ना। से आलिपुर जेल रे गोटे वर्ष कटाई थिले आ कारागार रे से सब समय ध्यानस्थ होई रहउथिले। तांको पे से कारागार तो नथिला थिला ताहा योगाश्रम। आमे जदि सेही रामायणर पृष्ठ उल्टाइबा तेबे हमकु सेही कंसर कारागार रे श्री कृष्णंकर बाणी कहानी सेहीपरी भावे इंग्रेज कारागार रे प्रभु श्री अरविंद कहानी दृश्य देखा मिलिबो। सेही कारागार रे रहउथिबा समय रे तांको एक नुआ आलोकर संधान मिलिथिला। से प्रत्येकटी समय रे भगवानଙ୍କ दर्शन लाभ करिथिले। सेही कोठरी मध्यरे जे आड़े चाहंती से भगवान श्री कृष्णଙ୍କ दर्शन पांती। तांको फ्रंट रे जे गच्छ सब देखुथिले सेठी भी से स्वयं वासुदेवଙ୍କୁ साक्षात करिथिले। सेठारे सिपाही सेनेट्री एपट सेपट हुअंती बा पहरा दियंती। से देखंती वासुदेव सेठी पहरा देउछंती। सतरे की दिव्य अनुभूति। कारागार तो नुहे से तांको पाई परिपूर्ण पूर्ण भूमि तोप भूमि पलट जाइथिला। से कारागार रे से देखंती जे स्वयं नारायण तांको कोଳରେ धरिछंती। तांको गेल करूछंती आलिंगन करूछंती। जेतेबेले से कैदी माननको चाहंती सेतेबेले सेमानଙ୍କ भितरे विशेष स्वयं नारायणଙ୍କର दर्शन पांती एवं स्वयं नारायण तांको डाकी कुहंती एमानଙ୍କ ପାଇଁ मोर होई तुमको कार्य करबाको पड़िबो। सेथिलागि त मु तुमको एठाको आनिछि। एही मृढ़ म्लान जाति को मु जगत सम्मुखरे टेकी धरिबाको चाहे। मु एमानଙ୍କ मध्यरे अछि। मु समस्तଙ୍କ भितरे रही सब काम करे कथा भी कुहे। तुमर कोनोसी भय करिबार नाही। तुमर ही मकदमार समस्त भार मो ऊपर छाड़ी दियो। तुमको आहुरी बड़ काम करिबार अछि। श्री अरविंद मजिस्ट्रेट आउ तांको विपक्षरे थिबा वकील और हाकिम जाको चाहती तांको भितरे से स्वयं वासुदेवଙ୍କୁ देखंती एवं वासुदेव श्री अरविंदଙ୍କ मुह को चाहि हसिबार भी देखुचंती। जेतेबेले समस्त आसामीଙ୍କୁ ने कोर्ट र बड़ गड़ा मध्यरे ठिया कले सेतेबेले श्री अरविंद गोटिए पाखरे ध्यानस्थ होई रहिथिले। जोर सोर साक्षी सवाल चली थाए किंतु श्री अरविंद पूरा नीरव थिले। एपटे देशर लोक माने उत्कंठार दिन गणी चली। देशबंधु चित्तरंजन श्री अरविंदଙ୍କର मकदमार भार ग्रहण कले। सब छाड़ी बिना परिश्रम करे से एही मकदमार दायित्व ग्रहण कले और सही समय रे श्री अरविंद भगवानଙ୍କ निर्देश पाइथिले जे एही तुमको मुक्त करिवे। तुमर किछि करिबार नहीं। जहा करिवे मु ही करिवे सब। सतरे ताहे घटिथिला। चित्तरंजन देवतांक भली एही मकदमा परिचालना करिथिले एवं श्री अरविंदଙ୍କୁ निर्दोष प्रमाण करी मुक्त करिथिले। एहा थिला तांकर श्री अरविंदଙ୍କର बंदी जीवन।
कहीकि मोर वक्तव्य को शेष करुछि। वर्तमान आम पाखे प्रभाकर भाई अछंती। भाई प्रणाम, मु आपनको स्वागत जनाउछि। एही मंत्रमय सावित्री पंचम दिवस रे भाईंकर विषय रही सावित्री महाकाव्यर अष्टपति जोग। भाई आपण आज एही आलोचना को आगे नेबे। वंदे मातरम। विक्ट्री टू द डिवाइन मदर। माँ श्रीमा श्री अरविंद आलोचनार पंचम दिवस रे सावित्री यज्ञ रे आज आम अश्वपति जोग विषय आलोचना करिबा। अश्वपति जोग को दीटी भाग रे आम आलोचना करिबा। आज प्रथम भागटी अश्वपति से हेले राजा एकाधार रे से जने विराट तपस्वी मध्य। अश्वपति एक प्रतीकात्मक चरित्र। सावित्री उपाख्यान बा किंवदंती रे जो जो चरित्र गुड़िक कवि नहीं से नूतन प्राण संचार कर जो पौराणिक उपाख्यान टी तार तार एक प्रतीकात्मक व्यंजन प्रदान कर। तो श्री अरविंद सावित्री लिखला बेले तांकर व्यक्तिगत साधना रे जो जो नूतन शिखर मान को आरोहण कर जाउथिले सेही स्तर काव्यटी को परिवर्तित कर लिखि चलते। सावित्री काव्य तांकर साधनार काव्य एवं सेठी मध्य मांकर साधनार काव्य। ये भविष्यतर काव्य आध्यात्मिक चेतना परिपूर्ण ये काव्यटी एवं मनुष्य को श्री अरविंद एक आध्यात्मिक दृष्टि देखिछन। से मनमय भूमिटी तांक मत शेष सर्वशेष भूमि नुह। निश्चित भाव से तार मनर धर्म अनुसार से उपरक उपरक उठिब। से दिव्य चेतना को विवर्तित हो ये जीवन जेते जेते दैत्यता सबू एवं ये गोटे सजमी गोटे संघर्षर भूमि दिव्य अदिव्य शक्ति मानकर ये गोटे लीला क्षेत्र। से निश्चित भाव तार समाधान पाइब, तार अंतरात्मा को आविष्कार करिब। एक अविराम अभिप्सा फल सी डिवाइन मदर कृपा फल तार आध्यात्मिक उद्यम आगु आगु जीव एवं ये सी तार मृत्यु कबलित जो नियति तार रही सब बेले जो दुख जंत्रणा मृत्यु जर्जरित कर रखिंट से अतिक्रम कर एवं दिव्य प्रेमर शक्ति द्वारा से मृत्यु पर विजय हासिल कर। तेणु तार चेतनार से आरोहण क्रमटी संगठित हम। जो जिनस सबू आकु आकु आसब से चेतनार केमती आकु बढ़ से कथा गुड़े से जिनस गुड़िक सावित्री ग्रंथ रही। श्री अरविंद अनुभूति ये ग्रंथ से जमती कि गोटी गोटी कर उल्लेख कर साधनार स्तर गुड़िक उल्लेख कर सहायतार ये ग्रंथर सहायतार सावित्री पठन सहायतार आम सजमी अमरत्व भूमि आड़ को उन्नीत हो जापर। सजमी विवर्तन आमको प्रतीक्षा कर रही आमको जंत्र कर ऊपर को उठे नब से गोटे पुरातन मानसिकता रखी सावित्री काव्य पाठ कर हबना। श्री अरविंद भाषा कहले सावित्री भली गोटे मिस्टिक ए न्यू काइंड ऑफ मिस्टिक पोएट्री गुह्यवादी रचना को पसंद करिया हेले गोटे नूतन धारार प्रसारण नूतन धारार गोटे प्रसारण ए न्यू एक्सटेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस चेतनार प्रसारण एवं गोटे सौंदर्य बोध एक आस्टेसिस नांदनिक एक बोध मध्य आवश्यक। तेणु आम ये गोटे कथा देखुचे सावित्री काव्यटी ने तो केते केते मंत्र जमी से गुड़िक लाइन गुड़िक मंत्रमय से भरी रही
श्रीरामनगर निजस्व शक्ति साधनार शक्ति को से शब्द माध्यम भरी देछन शब्द गुड़िक मल्टी डायमेंशनल बहुदिग प्रसारी तार अर्थ बहुदिग प्रसारी एबे जेती खोलुची आकु आकु आउरी अधिक अधिक खोली चली से सजेमती पराबाक सावित्री सजेमती गुटे हायर लेवल रो वर्ड्स जेमती आमे बाक रो चर्चा करूथिले बहु ऊर्ध्व स्तर रो वाणी वर्ड्स इथर रही पावरफुल श्रीराम पंडा निजस्व शक्ति से लाइन भितर से धाड़ी गुड़िक भितर शब्द भितर भरी देइचंती ताको पाठ करिया द्वारा तार पश्चात थिबा शक्तिर संस्पर्श रे आमे आसु एटा हला सावित्री नूतनत्व कोनसी अन्य कोनसी काव्य आ सावित्री भितर पार्थक्य होची ई भितर श्रीरामनगर फोर्स रही एगुड़िक सजेमती आमको उत्तोलित करने अपलिफ्ट करने शक्ति धारण करी सब इमेजरी सब रही ये खाली लाइन नुह शब्द नुह शब्द विन्यास नुह चित्रकल्प ये सब सजासजी एक साजसजा नुह से पढ़िया गोटे जो श्रीराम कहले गोटे सेंस ऑफ एस्थेटिक्स सौंदर्य बोध आ गोटे एक्सटेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस दरकार आपण पाठ करू करू धीरे 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 से लाइन गुड़िक तार शब्द गुड़िक तार अर्थ खोलिबो एवं सेठी अंतस्थल रे आपनकर इनर बीइंग रे तार अर्थटी को से रिवील करिवो तेणु हमको आमे एठी देखिबा जेमती अश्वपति गोटे विश्वर गोटे आस्पृहा नहीं करी आगुआ मनुष्य हिसाब से तपस्या करथिले एवं सेई आस्पृहार उत्तर रे सावित्री अवतरण करथिले से तांकर लिजेंड जो रही पुराण रे जो रही सावित्री देवी को आराधना करथिले तांकर संतान प्राप्त पाई एवं सावित्री प्रसन्न होइथिले से प्रतिदिन लक्षे आहुति प्रदान करथिले यज्ञ रे एवं से प्रतिदिन कठोर तपस्या व्रती थिले एवं सावित्री को प्राप्त कले कन्या हिसाब से वर देले डिवाइन मदर बा सावित्री देवी सावित्री वर प्रदान कले सी जो सावित्री अश्वपति जमती गोटे जमती कि माइंड बैरेन अवस्था रही जाइथिला बहु वर्ष कन्या संतान हला नहीं किछि हला सिंबलिकली देखिले हिज माइंड हैड बिकम बैरेन तार तो निष्फल हो जाइथिला से भी प्राण शक्तिर प्रभु एवं मनीषी से भी थिंकर एंड टॉयलर इन द आइडियल शेयर से भी मनीषी जने किंतु मनस्तर कौन परिवर्तन देखा दो नथला किछि नूतन जिनस देखा दो नथला तो सी जो बैरेननेस को सी निष्फल अवस्था को तार समाधान पाई किपरि उच्चतर शक्ति आसीबो सी जो क्रिएटिव एनर्जी को सी तपस्या द्वारा अवतरण करेले सी क्रिएटिव एनर्जी आसिले एटी सब समस्या समाधान हम तांकर मनर ये अवस्था दूर हो जीवो ये भी सिंबलिकली सावित्री अवतरण सहित से क्रिएटिव एनर्जी आसवा द्वारा तांकर साधना भी सफल होइछि एवं अश्वपति अनेक सिद्धि प्राप्त कर तो से जो सिंबल अश्वपति भीतर जो सिंबल श्रीराम देखिले से पूरा कहानी एते अप्रोप्रिएट होइछि सावित्री ग्रंथटी को रचना करिवारे प्रत्येक जमती कि आमे को अश्वपति कौन रिप्रेजेंट कर समस्त से कथा जानी से होचंती प्राण शक्तिर प्रभु तप शक्तिर प्रभु आध्यात्मिक प्रयासर एकाग्र शक्ति एवं से आमको आम नश्वर स्थिति मध्यरु अमर प्रदेश को उत्तरण करिवारे सहायक हो परिबे केना उपनिषद श्रीराम गोटे छोट लाइन टे अछि सेठी कहउचंती शैल वी नॉट स्टे हियर देयरफॉर दैट अश्वपति दैट अश्व टू द ऋषि meant the unknown power made up of force strength अज्ञात शक्ति कौन कौन मिसिकरी ना फोर्स स्ट्रेंथ सॉलिडिटी स्पीड एंजॉयमेंट ये सब जिनस मिसिकरी अश्वर कॉन्सेप्ट तांकर रही से होचंती शक्ति फोर्स स्ट्रेंथ सामर्थ्य सॉलिडिटी घनत्व बा दृढ़ता स्पीड वेग एंजॉयमेंट भोग ये सब मिसिकरी दैट परवेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूट द मटेरियल वर्ल्ड ये जो जड़ जगत को से सबुआडे परिव्याप्त हो रही गठित कर जिनस अश्वर अर्थ एमती कहते ये सिंबलिक मीनिंग अश्वर तेणु सी लॉर्ड ऑफ वाइटल एनर्जी इत्यादि कथा आम बेसी आलोचना करवानी से तपस्र तपस को रिप्रेजेंट कर मानवीय
अभिप्सा को मध्य से on one hand he represents human aspiration मानवर अभिप्सा को से धारण करचंती रिप्रेजेंटेटिव हिसाब रे आउ से मध्य डिवाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करचंती तो डिवाइन से जो क्रिएटिव एनर्जी को डिवाइन मदर को डिसेंड करिया पे से योग साधना करचंती तापर मध्य ए पृथ्वी पाई मध्य से व्यस्त से न्यू रेस को प्रिपेयर करूचंती तांकर गोटे जेमती सुपर ह्यूमन पावर आउ कंसंट्रेटेड स्पिरिचुअल एंडेवर जो एकाग्र आध्यात्मिक प्रचेष्टा रही मनुष्य को मध्य से इमोर्टल प्लेन साइड को परिचालित कर नहीं जाई पारे तेणु हाईएस्ट पॉइंट ऑफ असेंट रे तांकर आरोहण सर्वोच्च बिंदु रे से दिव्य जननी को प्रार्थना करिसेंती पृथ्वीर समस्यार समाधान हो परिबनी यदि दिव्य जननी न आसीबे तेणु से एकाधार राजा लीडर ऑफ मैन मनुष्य जातिर पूरा रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सदृश से क्रिएटिव अर्ज ऑफ लाइफ जो तांको भीतर देखा देछि से क्रिएटिव अर्ज को से बढ़ेइचंती साधना द्वारा एवं से एनर्जी डिवाइन एनर्जी को डिवाइन मदन को अवतरण करिया पई गोटे कठिन एडवेंचर भीतर दुसाहसिक यात्रा भीतर चलछि एठी गोटे कथा पुन टिके पछु जाई के देखिबा सी डिवाइन आउ पृथ्वी भगवान एवं पृथ्वी भितर गोटे संयोजक सूत्र रूपे कार्य कर जो मृत्यु कबलित अज्ञानतापूर्ण ये पृथ्वी तार स्थायी समाधान खोज ये अशुपति जोग श्रीअरविंद जोग एका गोटे एक्सपीरियंशियल ऑटोबायोग्राफी अशुपति समस्त अभिज्ञता क्या श्रीअरविंद जो कहते मुझे सब मोर अभिज्ञतार लिखी मुझे देखी से सब जिनस को लिखी से अभिज्ञतार जो जिनस गुड़िया लिखिं ता अर्थ श्रीअरविंद जहाँ जहाँ बुक 1 बुक 2 बुक 3 रे ये जो तीन बुक रे अशुपति जोग रही सब श्रीअरविंद एक्सपीरियंस अशुपति कैरेक्टर को लेकर बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी नम्रता एवं शालीनता जोगु से ना रे न कहीकि सब को अशुपति ना रे ये सब अशुपति कैरेक्टर को आणिक साधना क्रम ये घटना सब घटी निजस्व अभिज्ञता को अशुपति माध्यम व्यक्त कर प्रथम किंग शब्द व्यवहार कर जोग ऑफ द किंग अशुपति शब्द बिल्कुल 22 जो रही कैंटो बुक 1 3 टी कैंटो बुक 2 15 टी कैंटो कम से कम 7100 धाड़ी विशिष्ट 15 टी कैंटो एवं बुक 4 4 टी कैंटोर चतुर्थ कैंटो 341 पेज रे अशुपति ना देख अशुपति ना से तो सबू जिनस कमा फुल स्टॉप पर्यंत अति सचेतन भाव रे अति मेटिकुलसली सबको चेंज करुले निजे सब 3टी बुक निजे लिखिं कॉपी कर सब कर तेणु से जानी जानिक से जिनसटी केवल तांकर मॉडेस्टी जोगु अशुपति ना नदेले असुविधा हम कहानीटी बा आख्यायिकाटी डिस्कंटिन्यू हो जिनस तेणु अशुपति नाटी को आनी श्रीअरविंद निजर निजस्व अभिज्ञता आउ ये मध्य माँ अभिज्ञता क्या माँ निजे कहते मोनादा को माँ भाषा हूँ ये समस्त है निज अभिज्ञता एवं सबुठ आश्चर्य कथा है ये सब मो निज अभिज्ञता से देइचंती मो निज साधनार विस्तृत विवरण माँ बहु आगुरी अनेक सिद्धि कर सारी एवं श्रीअरविंद प्रकाश कर माँ सिद्धि कथा ध्यान प्रार्थना 1914 मसीहा पूर्वर ध्यान प्रार्थना माँ सिद्धि कथा सब संक्षिप्त लिखिं अल्प अल्प पाठ कले आम तार इशारा पाई को स्तर सिद्धि से लाभ करते माँ कहते प्रत्येक विषय प्रत्येक घटना प्रत्येक उपलब्धि समस्त चित्रावली एपरिक से गुड़िकर वर्ण विन्यास पर्यंत है मु निजे ठीक से भाव में देखी कथा गुड़िक वाक्य गुड़िक जेपरी भाव में शुणी किंतु ये सब है मोर सावित्री पढ़ा पूर्व मु सावित्री बहु बार पढ़ी आगु जिते
से लेखुथिले सेतेबेले मते पढ़ी शुणाउथिले प्रत्येक दिन सकाळे से मते पढ़ी शुणाउथिले पूर्व रात्रि से लेखुथिले एवं परे सकाळे ता शुणाउथिले सबुठु कौतूहलर विषय मु लक्ष्य करिछि जे दिन पर दिन जो सब अभिज्ञतार वर्णना से मते सकाळे कहती तार पूर्व रात्रि मोर से सब अभिज्ञता होता कि अद्भुत कथा एक बार एक कथाए कथाए ता मिसी जाए तेणु माँ जहाँ कहउछन पुणी सबु जेते जहाँ सबु चित्र रंग मु देखि थाए से सब वाक्य मु सुनि थाए परे सबु मु सुनिछि तांको मुहरु तांको अपरूप काव्य भितरे आपण कल्पना करंतु श्रीअरविंद पढ़िकरी माँ को शुणाउछंती सावित्री केते मजा कथा केते अद्भुत कथा पुणी बहुत दिन धरिक माँ को शुणाउथि माँ किछि कहू नथिले बेले बेले मुर्की हसुथिले कारण तांकर निजस्व अभिज्ञता तेणु माँ को अभिज्ञता एवं श्रीअरविंद अभिज्ञता ये सब को सावित्री उपस्थापित करिसेंती अश्वपतिंकर अभिज्ञता माध्यम रे व्हाट ए ह्यूमिलिटी एवं ना दीचंती राजा जोगी तेणु आमे भावी आमे तो पढ़िबा ए तीनटी बुक श्री अरविंद को आखि आगे रखी पढ़ी माँ को आखि आगे रखी पढ़ी आम भितर बहुत कम लोक इंग्रेजी रे व्युत्पत्ति लाभ करछन्ती इंग्रेजी रे पीएचडी करछन्ती बहुत कम लोक आमे ए काव्यटी को पाइछु कौन सी इंग्रेजी इंग्लिश पोएट्री बैकग्राउंड न थाई हमको एक आध्यात्मिक काव्य रूप ही मिली एवं आमे श्रद्धा एवं विश्वास सहित आ भीतर प्रवेश कर जाई बहुत लोक इंग्रेजी पोएट्री बैकग्राउंड न थाई कि मध्य बेस सावित्री सुंदर भाव बुझी पारछुते एवं चर्चा करि पारछुते सी एक आश्चर्य कथा अद्भुत कथा तेणु से धाराटी किसी असुविधा नुह श्रद्धा एवं विश्वास सहित प्रेम भाव भितर खाली भितर टिके श्रद्धा भाव रहिबार अछि आपण सावित्री को भल पाइबे तापर सावित्री आपण आगे खोलिबो हमको कौन किसी पांडित्य दरकार नहीं जिनस होची ये भितरे ये गुडिक जतबेले आध्यात्मिक कथा सी तो भीतर बुझा जीवो इंग्लिश पोएट्री ज्ञान कौन दरकार ये तो गोटे गोटे कथा गोटे गोटे शब्द आपण भीतर को टच करिवो इनर बीइंग रो आपण आको बुझिया चेष्टा करिवे सेति इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एते दरकार नहीं खाली जस्ट ओडिया अर्थटी बुझी गले इंग्रेजी रो बहुत प्रयास होइछि इंग्रेजी रो ओडिया अर्थ बुझिया पे तार सीमितता रही तेणु आमे केवल आमर श्रद्धा देकरी सावित्री ग्रंथ भितर प्रवेश कर परिबा एवं सी जो अद्भुत अनुपम ऐश्वर्य ता भितर भर्ती रही किछि किछि रत्न आमे संग्रह कर परिबा आम जीवन को से अनुसार बदलई परिबा तेणु आमर भी एक बड़ नम्रता दरकार बुझिया एवं प्रकाश करिया आमे एते प्रगल्भ भी हवा उचित न सावित्री लाइन सब को नहीं से लाइन सब मंत्र माने मंत्रिक लाइन गुड़िक ताको अति श्रद्धार सहित अति नम्रतार सहित पाठ करा जिबा दरकार एवं ताको एपरि भाव रे सजमती खामख्याली भाव रे जोरे जोरे पढ़ी देकरी किंबा कोनसी कथा कहि देकरी ताको नै करी आलोचना कर दबा टिके भारी असुविधा कथा हमको बहुत ए भितरे बहुत प्रबल ह्यूमिलिटी बा नम्रता दरकार हमको ए भितरे प्रवेश करिया पड़े देखिबा हमें आकु जिबा प्रथम रु जेतेबेले अश्वपति योग बुक 3 बुक 1 कैंटो 3 सॉरी बुक 1 कैंटो 3 योग ऑफ द किंग राजांग योग अंतरात्मार मुक्तिर योग कथाटी आरंभ होइछि सितरे प्रथम लाइन होछि वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मोर्टल बार सारा पृथ्वीर आकांक्षा जेम तांकर डिवाइन मदरंकर वा सावित्रींकर नश्वर जन्म को बाध्य कला कंपेल कला तो ये कथाटी कहि देई करी तापरे कवि राजांग कथा कहउछन तपस्वी कथा कहउछन अश्वपति कथा कहउछन से तांको जीवनटी सजेमती से जने विराट तपस्वी एवं तांकर जीवन रो सजेमती सीमा लंबी जाइछि परमंग पाक समग्र
विश्वर आकांक्षा अर्निंग को से बहन करी मनुष्य जातिर अग्रणी रूपे पुरोधा रूपे से जमती आगे आगे चलते तेणु मनुष्यर चेतना आरंभ है दिन ठारू तार सी एनलाइटेंड मान कॉन्शियसनेस आसिल से भावना आसिला दिन ठारू ता भीतर एमती गोटे जिज्ञासा देखा देछि से अज्ञान को अनुसरण करी चली गॉड लाइट फ्रीडम इमोर्टालिटी बा भगवान मुक्ति अमरत्व आलोक ये सब गॉड लाइट फ्रीडम इमोर्टालिटी अनुसंधान करी चली आते जुग चलीगले भी से मूल प्रेरणा तार अक्षुण्ण रही बारंबार फेरी आस ह्यूमन एस्पिरेशन लाइफ डिवाइन श्रेम लिखिं तेणु पृथ्वी है दिन ठू मनुष्यर चेतना उद्भूत है दिन ठारू ये अभिप्साटी तार बंची रही धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली तेणु पृथ्वीर एक आकांक्षा रही पृथ्वी एक जीवंत सत्ता मदर नेचर आमर धरणी देवी सी चाहते परिवर्तन से मनुष्य मध्यम परिवर्तन टी आने सी जड़े गडेस गडेस आर्थ तेणु वास्तव जीवन क्षेत्र में जमती कि फिजिकल लाइफ रो जेते जेते प्रतिकूलता रही मनुष्य ता संगे लड़े कर चली तेणु मनुष्यर एवं पूरा विश्वर पूरा पृथ्वीर बहु आगु गोटे पुंजीभूत अभिप्सा तार रही रूप पाई से अग्रणी से तपस्वी से प्रोटागोनिस्ट जे कि मुख्य भूमिका जे अवतीर्ण होती वन इन द फ्रंट बोली श्रीअरविंद कहते आपण आगु पढ़ले जे कि सम्मुख रही नेता हिसाब से तपस्या ये पुंजीभूत अभिप्सा सब रूप पाई मनुष्यर एवं पृथ्वीर से ऊपर आल अवतरण कर साधारण मनुष्य नुहत साधना पृथ्वी आ भगवान को भीतर गोटे संयोग सेतु रूपे कार्य कर गोटे ब्रिज भाया से आसते पृथ्वी को उद्धार करेंगे यार गोटे स्थायी समाधान आने से समाधान पाई से दिव्य जननी को प्रार्थना कर जोटि कि बुक 3 रे बुक ऑफ द डिवाइन मदर रे सेठी स्थान पाई दिव्य जननी मानव रूप तन रे जन्म नवा प्रतिश्रुति देइछन्ती एवं सेतरु किछि धाडी आकु जाई कवि कहउछन ब्रॉट डाउन टू अर्थ डॉम नीड ऑल रेडिएंट पावर दुईटी धाडी मां को विषय रही ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मोर्टल बार सेकेंड लाइन टी होची ब्रॉट डाउन टू अर्थ डॉम नीड हर रेडिएंट पावर ए पृथ्वीर मुख आवश्यकता पूरण करने लगी से सावित्री ज्योतिर्मय शक्ति को अवतरण कर आनिचंती तो डॉम नीड कौन पृथ्वीर एक आवश्यकता रही सी ताको आर्टिकुलेटेड हो पारनी डॉम अर्थ नॉट आर्टिकुलेटेड ठीक भाव में प्रकाशित हो पारनी जोटा कि मनुष्य भीतर प्रकाशित हम तेणु मनुष्य एवं पृथ्वी उभय आस्पुरारत एवं अश्वपति आसती सब अभिप्सा को रूप देवा ये श्रीअरविंद भाषा रे निजे वर्णना कर अश्वपति जोग विषय तीनिटी स्टेप रे तीनिटी स्टेप नो तीनिटी सेक्शन रही प्रथमे जो बुक 1 रो कैंटो 3, 4, 5 से अर्जन करती निजर व्यक्तिगत आध्यात्मिक आत्म परिपूर्णता 3 पार्ट्स भीतर ही इज अचीविंग हिज ओन स्पिरिचुअल सेल्फ फुलफिलमेंट एज एन इंडिविजुअल तेणु ये जोग ऑफ द किंग रे रही व्यक्ति हिसाब से द्वितीय मानव जातर एक सार्थक प्रतिनिधि हिसाब से चेतना ऊर्धारोहण कर विभिन्न लोक सकल को गमन कर लक्ष्य था चेतनार सकल स्तर आविष्कार एवं अधिकार संभावना अर्जन कर द्वितीय पर्व एक कथाटी विवृत होती बुक 2 15 टी कांड 7000 धाड़ी विशिष्ट 15 टी कांड से जो विभिन्न स्तर को आविष्कार कर सब शक्ति को अधिकार संभावना को लाभ कर अधिकार पाई से सब तथापि एक व्यक्तिगत विजय तृतीय थर्ड पार्ट शेष से निज आस्पृहा न करी समस्त आस्पृहा कर से एक विश्वव्यापी सिद्धि आ नूतन सृष्टि आस्पृहा करती जहाँ दिव्य जननी पर्व बुक ऑफ द डिवाइन मदर रे वर्णित होती तेणु अश्वपति 3टी साधनार 3टी पर्याय यहाँ क्लीयर हो दरकार
ସେଇଠି ହେଲା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯୋଗ ହେଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ଯୋଗ। ଏଇ ଯୋଉ ବୁକ୍ 1 ର କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 3:4:5 ରେ ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ସଂଘଟିତ ହେଇଛି। ତାର ସେ କେମିତି ସେଇଠି ହେଇଛି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ଅଙ୍ଗର ଭେଦ ଧର୍ମୀ ଚେତନାରୁ ପୁରାପୁରି ବିଶ୍ୱ ଚେତନାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆସେଣ୍ଟ, ଏବଂ ସେ ଆସେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେ ସବୁକୁ ନେତି ନେତି କରିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୀମିତ ସତ୍ତା ବ୍ରଡେଣ୍ଡ ହେଇକରି ବିଶାଳ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବା ଅନନ୍ତଙ୍କର ବିଶାଳ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଫାୟାର, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଆସ୍ପୃହାକୁ ନେଇକରି ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ନାନା ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କିଛି ଲାଇନ ଏଥିରୁ ନବା। ଜୀବନର ଯେତେ ଯେତେ ଦ୍ୱୈତତା ଆଉ ବୈପରୀତ୍ୟ, ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଡୁଆଲିଟିରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଭାରି କଷ୍ଟ କଥା। ଡୁଆଲିଟି ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରି ରଖିଛି, ତା ଦେହରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନଲେଜ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ନଲେଜ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ସେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କିପରି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ, ଇନ୍ସପିରେସନ, ରିଭିଲେସନ ଏବଂ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ଯେମିତିକି ଇଳା, ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା, ଇଳା, ସରସ୍ୱତୀ, ଦକ୍ଷିଣା, ଚାରି ଦେବୀଙ୍କର କଥା ରହିଛି। ସେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାକୁ। କିପରି ଭାବରେ ଇନ୍ସପିରେସନ ଦେବୀ, ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ଦେବୀ ଇଳା, ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ଦେବୀ ଇନ୍ସପିରେସନ ସରସ୍ୱତୀ, ଇନ୍ସପିରେସନ ଦେବୀ ଏବଂ ଶର୍ମା ହେଲେ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ, ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ଇନ୍ସପିରେସନ, ଇଳା ହେଲେ ରିଭିଲେସନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ହେଲେ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ। ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବେକ, ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରୁଥ ଆଉ ଫଲସୁଡ ଭିତରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରିପାରିବ, ବାଛ ବିଚାର କରିପାରିବ, ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇନ୍ସପିରେସନ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପଦ ସବୁ ହାସଲ କରିବାରେ। ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 3 ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଧନାର କଥା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଧାଡି ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନୁ, ଗୋଟିଏ ଧାଡି ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନୁ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଯେମିତି ଯୋଗ ଡାଏରୀ ଭଳିଆ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଧାଡି ଉପରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା କଥା। ଆମେ ଆକୁ ପାଠ କରି କିପରି ଭାବରେ ଆକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଡେଭଲପ କରିପାରିବା ଆମ ଜୀବନରେ, ଏ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିଲେ ଏ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆମେ କିଛି ଲାଇନ ଏଠୁ ନବା। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେମିତିକି ଅଶ୍ୱପତି ପ୍ରୟାସ କରିକିରି ଦିବ୍ୟଜନନୀକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟିକୁ, ସେଇ ସିମ୍ବଲଟିକୁ ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସୁପ୍ରିମ ବହିରେ ମନନ୍ଦା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ ବହିଟି ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାର କାରଣ ହଉଛି, ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଦିବ୍ୟଜନନୀକୁ ଅବତରଣ କରିବା ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭିତରେ ଯଦିଓ ପୌରାଣିକ କୌଣସି ରେଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଏଠି ଆଣିଛନ୍ତି ସିମ୍ବଲିକାଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା କଥା ସବୁ ସେଇ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଟାଇମ ଗ୍ୟାପ୍ ମାତ୍ର ବେଦିକ ସାଇକେଲରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3-4 ହଜାର ବର୍ଷ, ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ। ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୁବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଯେମିତିକି ଡେଥ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ବିଜୟ ହେଇଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥ ହାଜ ସିନ୍ ମାଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ ମାଇ ଭିକ୍ଟୋରୀ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋର ବିଜୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଛି, ପୃଥିବୀ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିଛି। ସେ ସିମ୍ବଲିକାଲି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଚିଭ ହେଇଥିଲା, ସେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛି। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସିକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ, ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ এই କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ଯୁଗ ଧରି ବିଭୂତି ରୂପରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। এই ସିକ୍ୱେନ୍ସଟିକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେ ଆମେ ବିଭୂତି ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ଇଭଲ୍ୟୁସନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ଅବତାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ବା ଅବତାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ? ସେ କଥାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଗଲେ। ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ
मनुष्यर चेतना को प्रस्तुत करेबार जो दायित्व आमर थिला आमे सेठी करी आसचु एवं इठी पूर्णांग अवतार डुअल पावर ऑफ गॉड स्वयं डिवाइन एवं डिवाइन मदर परमेश्वर परमेश्वरी अवतरण करिसंती गोटे डुअल पावर ऑफ गॉड बा सुप्रीम कर डुअल पावर सेठी एठी एक पूर्णांग सिद्धिर संभावना एठी देखा देछि सेठी आंशिक सिद्ध होइतला प्रतीकात्मक भाव रे उपाख्यान रे बा पौराणिक उपाख्यान रे जहा हितला इठी कंक्रीट रूप नेछि साधना कंक्रीट रूप नेछि तेणु श्री अरविंदकर तपस्या बल रे ही डिवाइन मदर को से अवतरण करिछन से कथाटी मु शीघ्र कहि दिए श्री अरविंद परिचय दे कहउछन श्री अरविंद द सोल ऑफ मैटर द एस्पिरेशन ऑफ द होल ह्यूमैनिटी ही इज द लाइट इन मैटर से जन्म चिन्मय सत्ता और द स्पिरिट जड़ भीतर से आलोक incarnated in matter. Sri Aurobindo has separated himself from the supreme कथा उड़िया लक्ष्य करंतु and has plunged in this matter in a body with this load of inconscience से समग्र निश्चेतनार भार को बहन करी शरीर भीतर एठी अवतरण शरीरटी नै करी upon him and upon ए जो ignorance और load of inconscience upon himself निजे तांको भारटी नै करी निश्चेतनार ताकू टू awaken them to the divine life दिव्य जीवन आड़ को जागृत करे न आपने for this he has invoked the supreme the grace to descend here below on this earth to help in his work से supreme grace को आह्वान कर supreme that is why having heard his call I have come down here into matter in a physical body into the world of pain suffering and death एति रखिबा को कना मु तांकर आह्वान सुनि करी एठी आछि ए जड़ भितर को जड़ फिजिकल बॉडी रे जड़ जगत भितर को आछि वर्ल्ड ऑफ पेन दुख जंत्रणा मृत्युर जगत को मु वर्ण कर दै तेणु ई जो कोइंसिडेंस देखन पशुपति को आह्वान रे डिवाइन मदर आगमन वर प्राप्ति डिवाइन मदर ठारू इठी प्रकृति रे घटना घटुची बड़ सिंबलिक वे सबु घटना तार अंतिम परिणति नौची जहाँ जहाँ सिंबलिकली सिटी थिला तार अंतिम परिणति एठी घटुची महा श्री अरविंद जीवन तेणु एठी आमे खाली लिंक करिवा कथा जे जो एस्पिरेशन किंग अशोकपति भीतर देखा देइथिला डिवाइन मदर ठारू से जहाँ चाहिथिले तार अल्टीमेट फुलफिलमेंट महा श्री अरविंद आगमन फल रे घटिछि एठी खाली लिंक कर देबा एवं आमको आकु आकु श्री अरविंद साधनार डायरी रूप रे एटी महा श्री अरविंद जॉइंट एफर्ट एटी जॉइंट एफर्ट एटी किछि एकुटिया श्री अरविंद करना कि मा करना जॉइंट एफर्ट उभयंकर जेमति कि उभयंकर मिलन फल रे गोटे मैट्रिक्स ऑफ न्यू टाइम नूतन काल रो एक गर्भधारण है माने गर्भ से आरंभ होला से जेमति गोटे नुआ काल डिफरेंट टाइम आरंभ होची उभयंकर मिलन फल रे तेणु यही कथा को मन रखी बैकग्राउंड रे रखी आम ताको सावित्री को पाठ करवा श्री अरविंद एंड मदर साधना मांकर एक्सपीरियंस सब श्री अरविंद नोट डाउन कर आम देखा केतोड़े लाइन टिके नबा हमर 40 मिनट प्राय 35 मिनट पार हो गए आउ बाकी समय 5-10 पर्यंत जो आलोचना हम से केतुड़े लाइन नवा जो प्रथम कथाटी गला ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेयर्ड हर मोर्टल ब्राथ कथाटी हम विशद भाव आलोचना कले वन इन द फ्रंट ऑफ द इमेमोरियल क्वेस्ट अनादि जिज्ञासार पूर्व भाग रे अश्वपति अग्रणी रूप रही प्रोटागोनिस्ट ऑफ द मिस्टीरियस प्ले से दुर्बोध्य लीलार प्रधान अभिनेता से थिले अश्वपति ए थिंकर एंड टॉयलर इन द आइडियल्स एयर से एक मनीषी एक जमती श्रमनिष्ठ साधक इन द आइडियल्स इन द आइडियल्स एयर से आदर्श लोकर एक मनीषी एवं श्रमनिष्ठ कर्मी पृथ्वीर से कौन करते ब्रॉट डाउन
to earth's dome need for radiant power एठी हम आलोचना कले तांकर ज्योतिर्मय शक्ति को अवतरण करि आने गोटे लाइन पुन देखिवा तापरे His was a spirit that stood from larger spheres से आत्मा तांकर ऊर्ध्वतन मंडल अवतीर्ण ही आसला उच्चतर स्तर तलको ओल्हे आस ए कॉलोनिस्ट फ्रॉम इमोर्टालिटी से अमर धाम एक औपनिवेशिक से गोटे कॉलोनी प्रतिष्ठा करने से कॉलोनी हूँ दिव्य जीवन एक दिव्य एक मनीष परिवर्तित आध्यात्मिक मनुष्यर गोटे कॉलोनी वेयर पीपल लीड डिवाइन लाइफ हाँ सेपर एक कॉलोनी ये प्रतिष्ठा करेंगे से कथा से मिशन नहीं से आले एक पॉइंटिंग बीम एक दिशारी आलोक ऑन अर्थ अनसर्टेन रोड पृथ्वी रास्ता अनिश्चित जीवन अनिश्चित से गोटे पॉइंटिंग बीम भाया मनुष्यर जीवन को मनुष्य को साहाय्य करने पावर वाज इन हिम फ्रॉम द अननोएबल अज्ञान शक्ति भितरे अंतर भितर रही एन आर्काइविस्ट ऑफ द सिंबल्स ऑफ द बियॉन्ड से जो बियॉन्ड बा जते विश्वर ऊर्ध्वर विश्वातीत तो सब जगतर प्रतीकावलीर से तत्वबोधारक थिले केमती आर्काइविस्ट रेकर्ड कीपर से सब पुरातन जिनस सब रखते आर्काइविस्ट भाया सिंबल्स ऑफ द बियॉन्ड से सिंबल रो आर्काइविस्ट से सिंबल जहाँ जहाँ जो जो सत्य को रिप्रेजेंट करुच्ची से गुडी को से साइट रखते जो गुडी पृथ्वी पृष्ठ धीरे धीरे विवर्तन क्रम प्रकाशित हम ए ट्रेजर ऑफ सुपर ह्यूमन ड्रीम्स जेते सब अतिमानवीय स्वप्न तार से कोषाध्यक्ष जो स्वप्न ये रूप नब जो स्वप्न ये फैक्ट रे परिणत हम रियलिटी रे परिणत हम जो सिंबल तार पूर्ण सत्य को ये व्यक्त करिवो से सब जिनसर से आर्काइविस्ट आउ ट्रेजरर हिज सोल लिव्ड as eternity's delegate से साधारण सी इज डेलीगेटेड फ्रॉम द इटर्निटी से सचंती शास्त्रंतर ठारू एक प्रतिनिधि रूप आछन साधारण मनुष्य रूप जन्म नै ना इटर्निटी तंगु इति बा डिवाइन तंगु इति पठैछन तंगर डेलीगेट रूप से इति आछन हिज माइंड वाज लाइक ए फायर असेलिंग हेवन एकिन से कथा पडतिला मन तंकर सजम एक ऊर्ध्वगामी अग्निशिखा सदृश से असेलिंग हेवन स्वर्ग को जाइकरी जम स्वर्ग पर्यंत जाइकरी पहुंची जाउथला आसेल करिवा अर्थ आक्रमण करिवा बस जेमती जर्जरित करथला एन ओशन इंपल्स लिफ्टेड एवरी ब्रेथ प्रत्येक श्वास को जेमती गोटे महासागर संवेग बा प्रवेग उत्तोलित करथला श्वास प्रश्वास साधारण श्वास प्रश्वास दिस ये जो सत्ताटी महाशक्तिंकर संतान से तांको भितर अनेक सत्य प्रकट होला हिज सन ऑफ फोर्स शक्तिर संतान से महाशक्तिंकर संतान ए सीयर शाइनिंग गेस्ट ऑफ टाइम से द्रष्टा 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 हले से व्यक्ति जे कि सत्य को देखि पारन कवि भी तांको कहा जाय से टाइम रो जो प्रतिबंधक रही काल जो प्रतिबंधक रही तांको दृष्टि ताकू अतिक्रम करी जाए सत्य द्रष्टा जे कवि जे से कालर प्रतिबंधक को अतिक्रम करी कालर सेपारी को जाइकरी सत्य को दर्शन करे आ सेठी मध्य तांकर साधना काल रे आ ओवर पावर्ड वाज दिस वर्ल्ड ऑफ रिजिड लिमिटिंग फॉर्म्स ये लिमिटिंग फॉर्म्स आमे सब रूप भितर बांधी के रही वर्ल्ड ऑफ रिजिड लिमिटिंग फॉर्म्स अनमनीय रूपराजीर जगत भितर आम जेमती बांधी रही कि साधना क्रम रे से ताको अतिक्रम कर लाइफ्स बैरियर्स ओपन इनटू द अननोन जीवन सब प्रतिबंधक भांगी जाइए परम अज्ञातक अभिमुखे से प्रसारित हो जाए बाड़ भांगी जे आम सब मानसिक धारणार बशवर्ती होकर बंचु जमती से धारणार ऊर्ध्व को आम जापरुना क्षेत्र में कौन है मानसिक धारणार समस्त चुक्तिपत्र रद्द हो जाए एवं प्रकृतिर निश्चेतना सहित अंतरात्मार जो संधि पत्र जमती बाउंड सोल्स कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट नाइट रे अछि वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड रे अछि ये दुईटी कैंटो रे से संधि पत्र सब आनल हो जाए रद्द हो जाए द बाउंडेड माइंड
became a boundless light. ତାଙ୍କର ସୀମିତ ମନ ସୀମାହୀନ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି. The finite self mated with infinity. ଏ ଶାନ୍ତ ସହ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି. ତାଙ୍କର ସାଧନା ବଳରେ freedom and empire called to him from on high. Called to him from on high. Freedom, स्वराज्य, empire, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣେଇଛି. As so he grew into his larger self. ଆମେ book 1 canto 3 ଯୋଗ ଅଫ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ସେଇ କଥାରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଇନ୍ ନେଉଛେ. ଯେତିକି ସମୟ ହବ କିଛି କିଛି ଲାଇନ୍ ଆମେ କୋଟ୍ କରିବା. He made of miracle a common act. ସାଧାରଣ କର୍ମରେ ସେ ଅଲୌକିକତାକୁ ଯେମିତି ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି. ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମକୁ ଅଲୌକିକତାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି. ଅଦ୍ଭୁତ କଥା. A pure perception lent its lucent joy. ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି. ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇଛି. ଏ ପିଓର ପରସେପସନ ସବୁ କଥାଟି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ କିପରି ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଖାଲି ପିଓର ପରସେପସନ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଥଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି. ସେ ପିଓର ପରସେପସନ ଏକ ପାୱାରଫୁଲ କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଠିକି ଅସୁପତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି. ହି ଓନ୍ ଦି ହାଉସ ଅଫ୍ ଅନଡିଭାଇଡେଡ ଟାଇମ. ସେ ଯୋଉ ବିଭାଜିତ କାଳର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି. ହଁ, ସେ ଅବିଭାଜିତ କାଳ ଗୃହର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି. ସେଠି ଟାଇମ ସେନ୍ସ ଟାଇମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ପୁରାପୁରି ଟାଇମଲେସନେସ୍ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି. ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧନା ଏତେ କଠୋର ସାଧନା ବଳରେ ସେ ବହୁତ ଅମର ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି. ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି. ଆଉ ବହୁ ଜଗତର ସତ୍ତା ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛନ୍ତି. सब जमती प्रत्येक दिन ହେଇଯାଇଛି. each day was a spiritual romance. प्रत्येक दिन ହେଇଛି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଳାସର ବ୍ୟାପାର. each day became a spiritual romance. ଅଦ୍ଭୁତ କଥା. ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରୋମାନ୍ସର ଦିନ ଜୀବନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ କଟୁଛି. କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା. ହଁ, ଆମେ ଯଦି ସେଇପରି ଆସ୍ପାୟାର କରିବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ଯଦି ଦିନର ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେଇ ଚେତନା ରହିବା ତ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି. ତାଙ୍କୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଦୂରଶ୍ରବଣ ଏସବୁର କ୍ଷମତା ମିଳିଛି. କ୍ଲାର ଅଡିଆନ୍ସ, କ୍ଲାର ଭଏନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ. ଏଭର ହିଜ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଜନ ଗ୍ରିଉ. ଚେତନା ବଢି ବଢି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି. ଗୋଟେ ଏ ପାୱାର ଅଫ୍ ସିଂ ସାଇଲେନ୍ସ ଫିଲ୍ଡ ହିଜ୍ ଲିମ୍ସ. ଦ୍ରଷ୍ଟା ନିରବତାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଭରି ଯାଇଛି. ହିଜ୍ ସୋଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଫ୍ରି, ଏ ୱିଟନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ କିଙ୍ଗ. ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସାକ୍ଷାତ ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ରାଜାଟିଏ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛି. ସାକ୍ଷୀ, ୱିଟନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ କିଙ୍ଗ. His soul could sail beyond thought's luminous bar. ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏ ଯୋଉ luminous bar ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅର୍ଗଳକୁ ପାର ହେଇକରି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି. He plunged his roots into the infinite and he based his life upon eternity. ସେ ଯେମିତି ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଦେହରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି. ଆମେ ଏଠିକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା. କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 4 ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜ. ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦେଖିବେ. ଦିସ୍ ନଲେଜ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ ବର୍ନ ମେନ୍. କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 5 ରେ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜର ସବୁ ଯାକ କଥା କହିଦେଇକିରି ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଏ ଟାଇମ ବର୍ନ ମେନ୍ ଯୋଉ କାଳଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଯୋଗୀବର ହେଇ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ. ତା ଅର୍ଥ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜର ଯେତେ କଥା ସବୁ ରହିଛି ସେ ଆଉ ଅଶ୍ୱପତି ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ. ସେତିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ସେ ଆହୁରି ସାଧନା କରିଛି, ଯୋଉଟା କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 5 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି. ଯୋଗ ଅଫ୍ ଦି କିଙ୍ଗ, ଯୋଗ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟନେସ୍. ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ମହାନତାର ଯୋଗ. ସେ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଇନ୍ ନେବା. ଏଠି ଏତେ ସାଧନା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସୋଲ୍ସ ରିଲିଜ ହେଇଛି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସରୁ. ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଇନ୍ ଅଛି. Life now became a sure approach to God, existence a divine experiment and cosmos the soul's opportunity. ଏଠି ଜୀବନଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସାଧନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି. Life became a sure approach to God, existence a divine experiment, cosmos the soul's opportunity. ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିବା, ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ
ଏଠି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି ବଞ୍ଚିକିରି ୟାକୁ ଲାଭ କରିବାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ବୋଲି କେତେବେଳେ ସେ ଭାବନା ଆସୁଛି କି? ଆମର ସବୁ ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ କି? ଆମ ଜନ୍ମଟା ଗୋଟେ ସୋଲର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ଭାବୁଛେ କି? ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଆମ ଜୀବନଟା କେବେ ଭାବୁଛେ କି? ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଡିଭାଇନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଏଇଠି ବଞ୍ଚିଛୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା, ଏକ ପ୍ରୟୋଗ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଠି। ଏପରି ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଗୁଡିକୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଲାଇନ ଗୁଡିକୁ, ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନି ମୋ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଯୋଗ ମତେ ଦିଆହେଇଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ର ହବ। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ, ମୋ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ରହିଛି ସେ ସୋଲର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନକୁ ଆପଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ କର୍ମକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ପରିଣତ କରି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ମନ ଏବଂ ଦେହର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ବା ପ୍ରଥମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏକ ବିଶାଳ ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡିଛି। ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ନଲେଜ ବ୍ରଡେଣ୍ଡ ଫ୍ରମ ୱିଦିନ୍, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ପ୍ରଦେଶରୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। ହି ସ୍ପୋକ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଅନନୋନ୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅନନୋନ୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଅଛନ୍ତି। ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ବେଦରେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡର ବିଶଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବେଦରୁ ନେଇକରି। ସେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଟାଇମ୍ ସିକ୍ରେଟ ୱେ ଟୁ ହିମ୍ ଅଫ୍ଟ ରେଡ୍ ବୁକ୍, ମନର କାଳର ଗୋପନ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁ ପରିଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଦୃଶ ପ୍ରତିଭା ଦେଇଛି ମନ ଭିତରେ। ତ କାଳର ଟାଇମ୍ ସିକ୍ରେଟ କ'ଣ? ଟାଇମ୍ ସିକ୍ରେଟ କଥା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଟାଇମ୍ ଇଜ ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ସାବିତ୍ରୀରେ ଅଛି ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟି। ସେ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଏଠି ଘଟିବ ସବୁକୁ ସେ ନେଇକରି ଆସିଛି ସାଙ୍ଗରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନଫୋଲ୍ଡ କରୁଛି। ଟାଇମ୍ର ସିକ୍ରେଟ ଜାଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କାଳ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ନ କଲେ ଜମା ଜାଣି ହବନି। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍। କାଳକୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭାବିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳିଲେ ଯାଇକରି ସେ କଥାଟି ହବ। କାଳ ଯେମିତି ବୋହି ଯାଉଛି, ଆମେ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଅମଳ କରିପାରୁନେ। କାଳ ଆମର ବନ୍ଧୁ, କାଳ ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, କାଳ ଆମର ଯେମିତି ଉପକାରୀ। ଆମ କାଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କାଳଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାଳକୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସୋଲର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୋଲର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ କାଳ ତାର ସିକ୍ରେଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ଟାଇମ୍ର ସିକ୍ରେଟ ରହିଛି, ତାର ଡିଭାଇନଙ୍କର ସବୁଯାକ ରହସ୍ୟକୁ ସେ ବହନ କରି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ତା ସହିତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆପ୍ରୋଚରେ ଯଦି କାଳକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ତାର ସବୁ ସିକ୍ରେଟ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ କଥା ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 5ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଲାଇନ ନେବା। Indifferent to the doubt and belief, avid of the naked real single shock, he swore the God of mind that ties the earth heart. ତାଙ୍କର ସଂଶୟ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ, ସନ୍ଦେହ କ'ଣ, ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଖାତିର ନ କରିକି, ଉଦାସୀନ ରହିକରି, avid of the naked real single shock, ସେ କେତେବେଳେ କୋଉ ଶକ୍ ଆସିବ, ଅନାବୃତ ଯୋଉ ବାସ୍ତବର ଶକ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ତାକୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆଭିଡ, ମାନେ ସେ ଯେମିତି ଏକ ତାଙ୍କ ଶକ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକରି, ଆଭିଡ ପାର୍ଥିବ ହୃଦୟକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଦୌଡ଼ିକୁ ଛିନ୍ନ କରି, and cast away the yoke of matter's law, ଯେତେ ଯେତେ ଜଡ଼ର ବିଧାନ ରହିଛି ଜଡ଼ ତତ୍ଵର, ତାକୁ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜୁଆଳିକୁ। Body's rule, the body's rules bound not the spirit's power. ये सबको अवमानना करिकरी आत्मार शक्ति को आउ आबद्ध करी रख पारला नहीं सभी जीवन को। Spirit's powers, the body's rules, शरीर रो विधान को spirit रो power बांधी की रख पारला। Body's rule बा सॉरी spirit रो power को body शरीर रो नियम बांधी की रख पारला। सी सेतबेले जानिले आध्यात्मिक बोधरे भर्ती रहिछि जड़, new matter pregnant with spiritual sense. A conscious wideness filled the old dumb space. ये देखते विश्व पूरा सचेतन भाव एते पुरातन जो मुख बेमुटी सचेतन व्याप्ति रे पूर्ण हो जाइछि। भॉइडटा निर्जीव नु, इन द भॉइड ही सॉ थ्रोन ओमनिसाइंस सुप्रीम। से परम सर्वप्रज्ञा से जेमती सिंहासन आरूढ़ होइकरी ये शून्य मध्य रे बसिचंती। ये अद्भुत अद्भुत अभिज्ञता सब तांकर हला।
आमे 7 मिनिट टाइम अच्छे आउ सारिबा सेठी से कौन करछन ही रेज्ड हिज आईज टू अनसीन स्पिरिचुअल हाइट एस्पायरिंग टू ब्रिंग डाउन ए ग्रेटर वर्ल्ड अदृष्ट अध्यात्म शिखर अभिमुखे से दृष्टि उत्तोलन करछन्ति एवं एक महत्तर पृथ्वी को अवतरण करिया पई अभिप्सा करछन्ति his soul retired from all that he had done first was the futile din of human toil से तांकर जते कर्म सब रही छै तांको अंतरात्मा सेतुर अभ्याहति नै जाय छै मानवीय श्रमर वृथा कोलाहल दिन शब्द हो जाय छै आउ the silence was his sole companion left impassive he lived immune from earthly hopes कौन से पृथ्वीर पार्थिव आशा सकल से पूरा पूरी अविचलित मुक्त होकर रही नीरवता ही एकमात्र सहचर रही साइलेंस सहित से चलती he dwelt in the wideness of the eternal reign शाश्वत राजत्व विस्तृति भितर से अवस्थान कर a universal light was in his eyes तांको चक्षु जुगल थिला एक महाजागतिक आलोक जुगल रे थिला एक जेमती in his eyes a golden influx flowed through heart and lip तांकर हार्ट एंड ब्रेन गोटे स्वर्णिम एक हिरणमय बन्या हृदय और मस्तिष्क भीतर प्रवाहित होता ये सब लाइन आप देखिए मैं बेसी मु पढ़िबिनी he climbed to meet the infinite more से ऊर्ध्वरु अधिकरु अधिक अनंतंक लाभ करिया पई इनफाइनाइट मोर से ऊर्ध्व को उठी चले और अधिकरु अधिक अनंत को प्राप्त करिया पई गोटे डिवाइन मोर बोली कांसेप्ट अछि इनफाइनाइट मोर से भलिया अधिकरु अधिक इनफाइनाइट अधिकरु अधिक इनफाइनाइट बा इनफाइनाइट आडे अधिकरु अधिक गमन करिबा इनफाइनाइट मोर डिवाइन मोर अधिकरु अधिक डिवाइन ए अर्थ रे an arrow leaping through eternity suddenly shot from the tense bow of time a ray returning to its parent sun माने महाकालर अति दृढ़ धनुरुष जेमति गोटे तीर अकस्मात उत्क्षिप्त होईची हां सी शाश्वत प्रसार को भेद करिकि उठी चलची सेमती एक रश्मि तार मूल उत्स सूर्यदेवଙ୍କ सहित मिसिबा पई आकु चली जाई प्रत्यावर्तित होई a ray returning to its parent sun एमती से he mounted burning like a cone of fire देखो की इमेजरी to a few is given that god like a rare release ऊर्ध्वगामी अग्निशिखार गोटे कोन सदृश से उठी चलचंती से क्वचित दिव साधना देवोपम विरल मुक्ति काकू मिलेनी विरल मुक्ति सेठी ए पिलग्रिम ऑफ द एवरलास्टिंग ट्रुथ शाश्वत सत्यर चिरस्थायी सत्यर अविनाशी सत्यर जन तीर्थयात्री ए पिलग्रिम ऑफ द एवरलास्टिंग ट्रुथ ये लाइन को आवृत्ति करिया छड़ा किछि नै आपण ए भीतर सेटल करियो आवर मेजर्स कैनॉट होल्ड हिज मेजरलेस माइंड सी साधक पशुपतिंकर मन हमर मेजर आम मापकाठरे तांकर अमाप परिमेय मन को मापिवा सहज नुह हिज स्पिरिट मिंगल्स विथ इटर्निटीज हार्ट एंड बेयर्स द साइलेंस ऑफ द इन्फिनाइट तांकर से असीमंक नीरवता को बहन कर ही इज बीइंग टावर्ड इनटू द पाथलेस हाइट्स माने कोनसी पथहीन ओ शिखर अभिमुखे तांको सत्ता ऊर्ध्व को उठी चल उद्धायित होई चल ए स्ट्रांग डिसेंट लीप डाउन ये आरोहण एवं अवतरण ये उभय संगठित है ये माइट ए फ्लेम एक शक्ति अवतरण कला ए फ्लेम एक ज्योति ए ब्यूटी हाफ विजिबल विथ डेथलेस आईज ए वायलेंट एक्सटासी ए स्वीटनेस डायर एक भयंकर एक भीषण आनंद उच्छ्वास एक्सटासी ए स्वीटनेस डायर दारुण माधुर्य कह जाए ये सब लिप डाउन तलू को ये सब एनवलप्ड हिम ये सब तांको सजमते आवृत करी गले विथ इट्स स्टुपेंडस लिम्स एंड पेनिट्रेटेड नर्व एंड हार्ट एंड ब्रेन ये जेते जेते कथा सब देखचंती ए स्ट्रांग डिसेंट ए माइट ए फ्लेम ए ब्यूटी ए वायलेंट एक्सटासी ए डायर स्वीटनेस ये सब एनवलप्ड हिम विथ इट्स स्टुपेंडस लिम्स and penetrated nerve and heart and brain भेद करिगला तांकर स्नायु सत्ता हृदय और मस्तिष्क his nature shuddered in the unknown's grasp अज्ञातक आलिंगन रे तांकर प्रकृति शिहरित होई उठला his weakened mind became an empty slate पूरा शून्य तिलट होई गला तांकर जागृत मन on which the universal and soul could write से विश्वगत एवं एकमेव अद्वितीयम से खाली शून्य सिलट उपरे लिखियो आरंभ कले ए ग्रेटर फोर्स देन अर्थ हेल्ड हिज लिम्स
ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଏକ ମହତ୍ତର ଶକ୍ତି ଧରି ରଖିଲା। ହି ସ୍ପିରିଟ୍ ବ୍ରିଥ୍ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ଏୟାର। ସୋ ଯେମିତି ଏକ ଅତି ତାଙ୍କର ଚେତନା ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଅତି ମାନବିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କଲା। The imprisoned deity rent its magic fence। ଯୋଉ କାରାରୁଦ୍ଧ ଦେବତା ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯାଦୁକାରୀ ବାଡ଼ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। abolished were the scripts of destiny। ଡେଷ୍ଟିନି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଯାହା ଥିଲା, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଥିଲା ସବୁ ରଦ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଲେଖା ଲୋପ ହେଇଗଲା। ଏ ସିକ୍ରେଟ ନେଚର stripped of our defense। ଯୋଉ ନେଚରର ଡିଫେନ୍ସଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। all once impossible deemed could now became a natural limb of possibility। ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା। at last a high world was seen where all worlds meet। ଏପରି ଏକ ଜଗତକୁ ଗଲେ ଯେ ସବୁ ଜଗତ ସବୁ ସମାହାର ସେଇଠି ମିଳନ ସ୍ଥଳ। in its summit gleam where night is nor sleep not sleep। the light began of the Trinity supreme। ସାରିବା ଆମେ ସେଠି ଟ୍ରିନିଟି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। all they are discovered what it seeks for here। ଏଠି ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ ସେଠି ସବୁ discovered ଏବଂ ଆବିଷ୍କୃତ। it freed the finite into boundlessness and rose into its own eternity। ସବୁ ସୀମିତତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ସୀମାହୀନ ଭିତରକୁ ସେ ଉଠେଇ ନେଲା ଆଉ ଶାଶ୍ୱତତା ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଉଠିଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏ ଭଏଜର ଅପନ ଅନଚାର୍ଟେଡ ରୁଟ୍ସ ମାନଚିତ୍ର ନଥିବା ଏକ ସମୁଦ୍ର ପଥର ଜଳଯାତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଫ୍ରଣ୍ଟିଂ ଦ ଭ୍ୟୁଲେସ୍ ଡେଞ୍ଜର ଅଫ୍ ଦି ଅନନୋନ୍। ଅଜ୍ଞାତକର ଅଦୃଶ୍ୟ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଆଡଭେଞ୍ଚରିଂ ଆକ୍ରସ୍ ଏନର୍ମସ୍ ରିଲିମ୍ସ ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଦୁଃସାହସ ଯାତ୍ରା କରିକି ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ହି ବ୍ରୋକ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆନାଦର ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ଆଉ କାଳ ଆନାଦର ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ସଜୋରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କ'ଣ? ସେ କାଳାତୀତ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଆକାଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନରେ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ବୁକ୍ 2ର 15ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଟିକେ ରଖିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ମା କୃତଜ୍ଞତା, କେବଳ କୃତଜ୍ଞତା। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞର ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କରୁଣାମୟୀ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା ଓ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚରଣ କମଳେ। କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସଙ୍କୁ, ଯେ କି ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହୋଇ ଧରାବକ୍ଷରେ ଅବତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ ବୋଲି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହିପରି ତୁମେ ଆସୁଥାଅ ଆମ ପାଶେ। ଏହି ଅପରାହ୍ନରେ ସାବିତ୍ରୀର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ତୁମକୁ। ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ କୁନି ପରିଚାଳକ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କୁ। ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଦିବ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବା ସହ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଆବାହନ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏହି ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। କୃତଜ୍ଞତା ପର୍ବର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୃଦୟରୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୂଜ୍ୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ବରେଣ୍ୟ ସାଧକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ। ଆଜି ଏ ସାବିତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ରହିଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଯୋଗ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟିକୁ ଭାଇ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବେଶ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ସୁସ୍ପଷ୍ଟ, ସାରଗର୍ଭକ ଆଲୋଚନା ଆମ ଭାଇଙ୍କର।
ମାଙ୍କର ଏହି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଭାଇଙ୍କର ଚେତନାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟୁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାଟି ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ସହ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଚାଲୁ। ସାବିତ୍ରୀର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଭାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନକୁ ବିତରଣ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀର ଏ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଅମୃତତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପରମଙ୍କର ଏ ଯୋଗ ସାମୂହିକ ଯୋଗ ଅଟେ। ଏଣୁ ଏ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳଟି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏବେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ ପୂଜ୍ୟା ରତ୍ନପ୍ରଭା ଅପାଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ଗଭୀର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତଥା ଆସ୍ପୃହାର ଫଳ ଏହି ମହାଯଜ୍ଞ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମ ଅପାଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖମାନ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମାତୃକାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟି ମାତୃମୟ ହୋଇ ଉଠୁ। ପରିଶେଷରେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାରେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମହାଯଜ୍ଞର ଷଷ୍ଠ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହେବା। ଆସନ୍ତାକାଲିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରହିଛି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ବରଲାଭ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଅପା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା। ଏଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ମହାନ ଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାତୃକୃପା ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ମାତୃଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ, ପ୍ରଣାମ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମା।